नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ रानीगंज के बादाम बागान मोड़ बाईपास में। और मैं आपको बता दूं कि लगभग अप्रोक्सीमेट दोपहर के 2 से ढाई बजे के बीच स्वरूपा दिवर के घर यानी कि ठीक नया 11 गांव में सिंहपाड़ा के स्वरूपा दिवर के जो महिला है उसके घर में ठीक उससे 2 से 250 मीटर की दूरी में जो नारायण कुड़ी ओसीपी है उसमें लगातार जो है यहाँ पर माइनिंग होती जा रही है और माइनिंग की जा रही है। उसी के कारण जो है ब्लास्टिंग के कारण एक बड़ा पत्थर जो है उड़कर लगभग 2 से 250 मीटर से दूरी में आकर गिरकर उड़कर जो है उसके घर के छत के ऊपर आग गिरा, जिसके कारण जो है उसके घर में जो है वो पत्थर बड़ा पत्थर वो घुस गया, जिसके कारण जो है घर का लगभग बहुत सारा सामान जो है वहां नुकसान हो गया। आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे या तो स्वरूपा दिवर या फिर उसके फैमिली मेंबर में अगर कोई भी इंसान वहां पर उस जगह पर मौजूद होता तो उसकी कुछ भी हो सकता था, कोई भी हानि हो सकती थी या फिर जान की भी हानि हो सकती थी। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि इलाके में जो है यहाँ पर लगभग सनसनी मच चुकी है और इसी को देखते हुए यहाँ पर नया 11 के लोगों के द्वारा जो है ठीक बादाम बागान मोड़ बाईपास में जो है यहाँ पर पथ विरोध किया जा रहा है। रास्ते को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 बजे से जो है यहाँ पर लगभग घंटे भर से जो है यहाँ पर पथ विरोध किया जा रहा है। और इस पथ विरोध में रोड ब्लॉक में जो है यहाँ पर सेंट्रल पुलिस की भी गाड़ी जो है यहाँ पर अटकाई गई थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग बहुत से ट्रकें और बहुत सी जो है यहाँ पर गाड़ियां जो है यहाँ पर अटकाई जा चुकी है और इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 11 पंचायत के प्रधान ममता मंडल भी इस यहाँ पर मौजूद है। और हमने जब ममता मंडल से जब बात की और जब स्थानीय लोगों से बात की तो इनका बस एक ही दाबी है वो ओसीपी जो है यहाँ पर बंद होना चाहिए। आइए मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा, साथ ही साथ बात करूंगा ममता मंडल यानी कि 11 पंचायत के जो प्रधान है ममता मंडल से। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बात करूंगा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और बात करूंगा ठीक जिसके घर में जो रूप में जो पत्थर गिरा यानी कि स्वरूपा दिवर जी से हम उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने हमारे साथ सन ऑफ बंगाल के साथ मैं फौरन अंसारी। আমি চাই আমাদের গ্রামে বারবার আমরা এই ওসিপি কে আমরা বিক্ষোভ জানাই। ওনারা বলেছেন ব্লাস্টিং করব না, কিন্তু বারবার এই ব্লাস্টিং হয়। আমরা চাই যে যাতে গ্রামবাসী সুখে হয় যে ব্লাস্টিং কম করুক। আমরা আর কিছু চাই না, আমরা গ্রাম উন্নতি চাই না, আমরা চাই ব্লাস্টিং কম, ব্লাস্টিং যাতে না হয়। বাস আমার এটাই কথা, আর কিছু না। এই রোডের মধ্যে বিক্ষোভ আন্দোলন নয়তো পুনর্বাসন। আমিও চাই হয় ব্লাস্টিং বন্ধ করুক নয়তো পুনর্বাসন দেখ, আমি এটাই চাই। এখন এখন কি অবস্থায় রয়েছে এখন পরিস্থিতি যদি আমি এখানে কিছু বলি গ্রামের বিক্ষোভ বিপরীতে আমি যাব না, আমি গ্রামের হয়ে গ্রামের মানুষ যা বলবো আমি তাই বলবো। গ্রামের মানুষ যদি বলি চাই না যে গ্রামের মানুষ বিপক্ষ, কারণ এটা অনেকদিন থেকে আন্দোলন, এটা আমরা নতুন এসেছি যে আমরা চালিয়েছি তাও না। এখানে কিছুদিন আগে মিটিং হলো স্যার, ওখানে এমপি এমএলএ ছিল, ওনাদের সামনে আমাদের ওসিপি বললেন আমাদের এখানে আর ব্লাস্টিং হবে না। 40 কি আছে ব্লাস্টিং সম্বন্ধে আমি জানি না, ওনারা বলেন 40 পাওয়ার দিয়ে আমি ব্লাস্টিং, তাও কিন্তু আজকে এত বড় ব্লাস্টিং আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। বড় পাথর একটা বাড়িতে পড়েছে আর গরিব মানুষের বাড়ি ভেঙে গেছে। বলুন পরিস্থিতি কতটা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি। একজন বসেছিল তার মাথায় পড়তো স্যার, সে মরে যেত। এত বড় একটা পাথর লেগে যে চার ছেদ করে পড়েছে তার বাড়িতে। আপনারাও যদি মিডিয়া যদি ওখানে গিয়ে দেখেন সে পাথর এখনো পড়ে আছে, সেটা দেখতে পারেন। আপনার নাম বলছেন? আমার নাম মমতা মন্ডল, আমি 11 গ্রাম পঞ্চায়েত। সময় এখানে বরাবরই প্রতিদিনই ব্লাস্টিং হয়, ঠিক আছে। তো বরাবর এই কারণের জন্য আমরা মানে বিগত মোটামুটি কয়েক বছর ধরে এই জিনিসটা আমরা দেখছি যে কারো বাড়িতে পাথর পড়ছে, ঠিক আছে, কারো বাড়িতে ছোট ছোট টুকরো এসে পড়ছে। মানে বাচ্চারা যদি উঠোনে থাকে, এখনকার বাচ্চারা কোনো মানে এখানে যতজন বাচ্চা আছে কেউ উঠোনে মানে কেউ শান্তিতে নেই যে বাচ্চারা উঠোনে থাকবে, উঠোনে কেউ শান্তিতে বাচ্চাকে রাখতে পারে না দুপুরে। কোন ওসিপিতে ব্লাস্টিংটা ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে মানে এই আমার সামান্য এই নারায়ণকুড়ির ওসিপি যেটা সংলগ্ন নতুন ওসিপি হয়েছে সেন্ট্রালের, তো ওনারা প্রতিদিন ব্লাস্টিং করানো হচ্ছে। আগে অনেকবার জানানো হয়েছে যে আপনারা যদি ব্লাস্টিং করছেন করুন, আপনাদের এটা কাজ, আপনারা করছেন, কিন্তু একটু আশেপাশে মানুষের যাতে অসুবিধা নয় সেটা আপনি দেখবেন। আজকে মানুষের এই বাড়ির এই অবস্থা। আজকে কখন এই ঘটনাটি ঘটেছে? আজকে দুটো আড়াইটা নাগাদ হয়েছে। বলুন। ঠিক আছে, তো এখানে আমার পিসি থাকেন, ঠিক আছে, এই বাড়িতে। তো পিসি যদি দুপুরবেলা থাকতেন কি রকম অবস্থাটা হতেন? কি নাম পিসির?
উমাধিবর। উমাধিবর, আচ্ছা। প্রতিবার বলা হয়েছে ওনাদেরকে যে আপনারা ব্লাস্টিং করছেন, একটু মানুষের মানে অসুবিধাটা দেখে করবেন। আজকে মানুষের বাড়ি নেই, কিছু নেই, আজকে সেই মানুষের বাড়ি ফুটে যাচ্ছে। কত দূরত্ব কত আছে এখান থেকে? দূরত্ব আছে, বেশি দূরত্ব নেই, মোটামুটি 200 মিটার হবে। 200 মিটারের দূরত্ব। 200 মিটারের দূরত্ব, তাতেও এরকম ব্লাস্টিং করছেন আপনারা। 100 আজকে এটা প্রথমবার এই ইনসিডেন্টটা ঘটেছে না এর আগে ক্রমাগত ঘটেছে? ক্রমাগত ঘটছে, এখানে বরাবরই ঘটছে। আগে অনেকবার জানানো হয়েছে। না আজকের মতো ঘটনা আগে হয়েছে? হ্যাঁ, আগেও অনেকবার হয়েছে। সেদিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল, এই বাড়িতে পাথর পড়ার কারণে বন্ধ করা হয়েছিল। আবার করেছে, আবার দেখুন সেম অবস্থা। আচ্ছা, আপনারা আজকে কি করছেন? আজকে দেখলাম বাদামবাগান মোড় এরিয়াতে, যেখানে বাইপাসে, ওখানে বিক্ষোভ করছেন আপনারা, কি চাইছেন? বাদামবাগান মোড়ে চাইছি যাতে এই জিনিসটা বরাবর যেন পুরোটাই বন্ধ হয়, যাতে মানুষ আর অসুবিধা ভোগ না করে। আজকে আমার বাড়িতে পড়ছে, পরের দিন আবার অন্য কারোর বাড়িতে পড়বে। এই জায়গাটার কি নাম? এই জায়গাটা নতুনগাঁও সিংপাড়া। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।